अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी मान में रखे। कल मैंने वीडियो लगाए थे, आपने सोचा होगा कि ये क्या हुआ, सिस्टर ने क्यों वीडियो डिलीट कर दी है। मैं आपको बताती हूँ, पता क्या हुआ था। मैंने बाय मिस्टेक वो रिश्ते बोल दिए थे जो ऑलरेडी माशाल्लाह डन हो गए थे। असल में हम सदका जारिया का ग्रुप है ना, तो हम सारे कुलीग मिल के काम करते हैं, मिक्स मैच करते हैं। वैसे तो अपनी अपनी प्रोफाइल होती है, उन पे हम काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्रोफाइल होती है जिस पे हम स्टुक हो जाते हैं, फिर हम आपस में माशाल्लाह एक दूसरे से शेयर करते हैं और फिर मिक्स मैच करते हैं। तो मैंने जब वो वीडियो देखा तो मैंने कहा, हाय रब्बा, ये भी रिश्ता डन हो गया, ये भी हो गया। हालांकि मैं चाहती तो वीडियो चलता रहता, लेकिन आप लोगों के लिए कितनी परेशानी हो जाती। मेरे वीडियो की वजह से आप लोग कितनी मेहनत से फ़ोन करते हैं, मुश्किल से मिलता है, और जब आप आते हैं तो आगे से रिश्ता डन। तो मैंने आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए, कि ये गलत बात है, जो रिश्ते डन है उनको मैंने वीडियो डिलीट कर दिए। वीडियो क्या, घर की खेती है और बना ले, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, कल मैंने जो वीडियो में एक बात वो बोली थी जो कि डिलीट हो गई। कुछ एक ग्रोह है, मैंने पहले भी आपको इसका मेंशन किया था, लेकिन यकीन करें जी, इतने ढीठ लोग हैं, इतने ढीठ लोग हैं। ये कोई औरतें हैं, अल्लाह माफ़ करे। आप देखें, औरतें औरतों की दुश्मन हो गई हैं। अगर कोई मर्द इस तरह की हरकत करे ना कोई, तो हम उसको कहने के लायक है कि बहनों की, बेटियों की इज्जत करें, लेकिन यहाँ पर तो औरत ही औरत की दुश्मन बन गई है। अब ये कुछ औरतें हैं, औरतों का ग्रोह है, जो कि कुछ 100 पाउंड, ये इनकी औकात है, इन्होंने अपनी औकात दिखाई है। 100 पाउंड इनकी, मेरे बहन भाइयों, अस्तगफिरुल्लाह, हद से ज़्यादा है कि ये अपनी औकात दिखा रहे हैं। 100 पाउंड, 100 पाउंड तो आजकल टेस्टों में जाओ तो 4 चीज़ें नहीं आती, और इन्होंने अपनी औकात रखी है 100 पाउंड। ये कोई तकबर की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने ये चवल मारनी है, अपना ईमान, अल्लाह ताला से भी आपने बेईमानी करनी है, अल्लाह की नाफरमानी भी करनी है, और एक 100 पाउंड के लिए ये ग्रोह है जिसमें कुछ ब्लैकबर्न की भी औरतें शामिल हैं, ब्रेडफोर्ड की औरतें शामिल हैं। सबका पता चल चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहती हूँ कि आप औरत ज़ात हैं, मैं नहीं चाहती। शाजिया ने मुझे फ़ोन किया, वो इतने गुस्से में थी, कहती है आंटी, मैं पुलिस को बताने लगी हूँ कि ये औरतें देखें, मेरी तस्वीरें इस्तेमाल कर रही हैं, मेरे ग्रुप बना रही हैं, हर ग्रुप में मुझे ऐड करे जा रही हैं, और एक आदमी के साथ भी मेरी पिक्चर लगा के मेरी आईडी बना दी ने। और क्यों इस तरह आप करते हैं। देखें, एक औरत को तो खुद आपकी इज्जत कितनी आपको प्यारी है, प्यारी है ना आपको अपनी इज्जत। तो इसी तरह समझा करें कि एक औरत की दुश्मन कैसे बन सकती है, मुझे समझ नहीं लगता। यहाँ पे तो कोई वो सोकन वाला साहब नहीं है कोई कि आप एक दूसरे के दुश्मन बने। ये तो एक सदका जारिया, हम फीस बिल्ला कर रहे हैं, आप पैसे लेके कर रही हैं। 100 पाउंड ले या 10 पाउंड ले या 1000 पाउंड ले, नथिंग टू डू विद सदका जारिया। प्लीज़ शाजिया को काम करने दें। एक तो वो आपके लिए इतनी मेहनत करती है, और अब आप लोगों ने उसको पता नहीं क्यों टारगेट करना शुरू कर दिया है। उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं, उसको मतलब तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी तमाम उन बहनों से, मैंने शाजिया को बड़े प्यार से, तहम्मुल से समझाया। मैंने कहा, शाजिया बच्चे, एक वार्निंग दे दो, अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि बंदे को एक और मौका देना चाहिए। मैंने शाजिया को काम डाउन किया है, क्योंकि पता है क्या, आपके एड्रेस हमारे पास, आपके फ़ोन नंबर हमारे पास, तो आपको ढूंढना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप वही ग्रोह जो कि पहले भी शाजिया के साथ पता नहीं आपने क्या पंगा डाल दिया। हालांकि अगर मैं आपसे, मेरी बहनें, अगर ये जो भी आप लोग हैं ना, अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें, हमें हमारा करने दें। अगर आपको शाजिया से कोई कंप्लेन है, अगर उसने आपका कोई रिश्ता रिजेक्ट किया है, या उसने आपकी कोई प्रोफाइल रिजेक्ट किया है, तो आप बात करें उसके साथ, मेरे साथ बात करें कि आपको शाजिया के साथ क्या इशू है। इस तरह की ओछी हरकतें करनी कि शाजिया की तस्वीर के साथ किसी मर्द की तस्वीर लगा के अकाउंट बनाने, और व्हाट्सएप पे इतने सारे ग्रुप बनाने, और उसमें शाजिया को ऐड करना, ये नहायत ही घटिया हरकत आप कर रहे हैं। इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ होगा आपसे, और आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। वो अल्लाह उसके रसूल के लिए काम कर रही है, और आप उसको टारगेट कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ रिस्पेक्ट ईच अदर, स्पेशली लेडीज़ की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम भाइयों को, मर्दों को किस तरह कहेंगे कि वो आके हमारी इज्जत करें। वो कहेंगे आप औरतों में तो आपस में इतफाक ही नहीं है। पता नहीं कौन सा दौर जा रहा है, कसम से मुझे तो डर लगता है, इतना डर लगता है कि अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह से डर लगता है, आप लोगों से डर नहीं लगता, अल्लाह की ज़ात से डर लगता है कि कहीं अल्लाह ना करे कि हमसे कुछ गलत ना हम कर दें, कुछ इस मुंह से गलत ना बोल दें, जो कि कल हमारे लिए, क़यामत के दिन हमारे लिए वो जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। तो इसलिए अल्लाह से डरे मेरे बहन भाइयों, अल्लाह से डरे, और 100 पाउंड के लिए अपने ईमान ना बेचें, ना बेचें। गौर से सुने, रिश्ते आए हैं बड़े ज़बरदस्त। सिस्टर हैं, इनका बेटा और बेटी है 24 का, और बेटा है 26 का।
دونوں اہل سید ہیں اور اہل تشیع دونوں ہونے چاہیے. سید اہل تشیع ان کو رشتے چاہیے, بہت ہی پیارے ان کے بچے ہیں, لیکن جو بیٹی ہے اس کی ایجوکیشن نہیں ہے. باجی بڑی پریشان ہے, کہتی ہے کہ جو بھی آپ رشتے دکھاتے ہیں وہ لڑکے, وہ سب کہتے ہیں جی لڑکی کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے. اگر آپ کو ایسی سید زادی اہل تشیع چاہیے تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں, بہت ہی شریف نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ. یہ گھر بیٹھ کے, یہ سسٹر اتنی اچھی ہیں نگہت باجی, کہ گھر بیٹھ کے مجھے اتنی سپورٹ کرتی ہیں, سارا صدقہ جاریہ کا ایسے دھیان رکھتی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نگہت سسٹر آپ کو سلامت رکھے. اور ایک بچی ہے 24 سال کی ہے ماشاءاللہ, بڑی زبردست جاب کرتی ہے ہاسپٹل میں, رجسٹرار ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر سے بھی زیادہ پاورفل جاب ہے جو ہاسپٹل میں رجسٹرار ہوتے ہیں. یہ بچی جو ہے, یہ ان کو صرف اہل تشیع شیعہ رشتہ چاہیے. ان کی والدہ کو رات کو میں نے 2-3 رشتے, ایون ایک ڈاکٹر کا رشتہ بھی دکھایا, لیکن باجی کہتے ہیں کہ ہم سید زادوں میں سسٹر ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ اس کی جو بچی کی امی ہے کہ ہم سید زادوں کی بہت عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں ماشاءاللہ, وچ از گڈ, لیکن ہمیں آپ صرف شیعہ رشتہ ڈھونڈ کے دیں. اگر آپ کا بیٹا آپ صرف شیعہ ہے, UK میں ہے, برٹش بورن ہونا چاہیے. لڑکی ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے, آپ نے دیکھنا ہے نا, آپ نے کہنا واہ اللہ نے فرصت میں بیٹھ کے بنایا. اور اس کی جو عادتیں ہیں بچی کی, اتنی پیاری پیاری باتیں کرتی ہے ماشاءاللہ. اچھا, یہ بھائی ہیں 65 ڈیورس ہیں, ان کی 2 بیٹیاں ہیں, دونوں بیٹیاں 18 سال سے اوپر ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھائی جو ہے اب کہتے ہیں کہ میں اتنا مجبور ہو گیا ہوں باجی, شاید میں پہلے شادی نہیں کرتا, لیکن اب میں نے 2 بیٹیوں کے فرض نبھانے ہیں اور مجھے ساتھی کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ بھائی کے پاس اپنا گھر ہے, مانچسٹر میں رہتے ہیں, ویل آف ہے, بزنس ہے, کام بھی بہت اچھا ہے, اور بہت ہی نہایت ہی ڈیسنٹ آدمی ہے. ایسی لڑکی چاہیے جس کے ساتھ بچے نہ ہوں. بھائی کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا ساتھی عورت آئے اور ہم دونوں مل کے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے ان کو رخصت کریں. بلکہ دونوں بیٹیوں کی پروفائل بھی بھائی نے مجھے لکھائی ہے. دیکھیں اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. اگر آپ اس طرح ہے, آپ کا خواب مطلب آپ کا دل جو ہے وہ نرم ہے اور آپ اچھی ہیں, مخلص ہیں, بھائی کو ایسے ویسے ڈاجی ماجی لوگ نہیں چاہیے, اور UK کے اندر سے بھائی کو چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا رشتہ 23 پٹھانی, یہ بلیک بن کا رشتہ ہے. یہ پٹھانی بچی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کی امی نے جب مجھے فون کیا, میں نے سمجھا ان کا رشتہ ہے. دونوں ماں بیٹیاں اتنی پیاری, ایسے لگتا ہے بہنیں ہیں دونوں. ان کی بیٹی ہے 23 ہے, اور ان کو صرف اور صرف پٹھان رشتہ چاہیے, پشتو اسپیکنگ اور برٹش بورن. بچی کی ہائی ایجوکیشن ہے, لیکن ان کو وہ ایشو نہیں ہے باجی کو. بے شک لڑکا اتنا مطلب بہت ہی زیادہ ہائی ایجوکیشن نہیں چاہیے, لیکن مسٹ پشتو اسپیکنگ ہو اور پٹھان ہو, یہ 2 چیزیں چاہیے باجی کا. اور ان کی جو بیٹی ہے نا پٹھانی, یہ بچی ہانگ کانگ سے اپنے ماسٹر کو مکمل کر کے آئی ہے. یہ ہانگ کانگ گئی تھی, وہاں پہ اس نے اپنا ماسٹر مکمل کیا اور اب UK میں ہے. اچھا, آگے ایک بچہ ہے سید, ڈاکٹر ہے. یہ سید ہے, ڈاکٹر ہے, پاکستان سے ورک پرمٹ پہ اس کو بلایا ہے. یہ پاکستان سے ورک پرمٹ پہ آئے ہوئے, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں. بہت ہی ڈیسنٹ گھر بسانا ہے, کہتے ہیں کہ اس طرح کی نہیں چاہیے, اچھی طرح آنٹی آپ میرا سارا چیک کر لیں بیک گراؤنڈ. میں نے کہا ماشاءاللہ بلیک پن ہاسپٹل میں آپ ڈاکٹر ہیں بیٹا, آپ کا اور کیا چیک کرنا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ان کی والدہ سے بھی میری بات ہو گئی ہے, لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میری کسی بھی کلیگ کو کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ جتنے بھی رشتے میں یہاں پہ بولتی ہوں نا, یہ ہماری ساری کلیگ کے نالج میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک اور بھائی ہیں 62, کاسٹ ان کی راجپوت ہے, اور ہائٹ ان کی ماشاءاللہ 5'10.5" ہے, اور برٹش ہیں. بھائی کے 3 بچوں کی شادی ہو چکی ہے. اب ان کا ایک بچہ رہ گیا جس کی 2